नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ मे 14 तारीख 2025 बुधवार। तो आपण मैंने मो चैनल टी नुआ कर आसीचन बेले सब्सक्राइब टी करंतु आउ बेल आइकन को दबाई दियंतु। चलंतु आज केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रकाश पाइला सीबीएसई दशम परीक्षा फल, पुओं पछरे पकाई बाजी मारिले झियो। सूचना अनुसार प्रकाश पाइला सीबीएसई दशम परीक्षा फल, दशम रे मोट पास हार 93.66% गत वर्ष तुलन में बढ़िला पास हार। गत वर्ष 2.37% पास हार वृद्धि। परीक्षा फल प्रकाश पर छात्र छात्री भितर उत्साह। छात्रों तुलन में छात्री पास हार अधिक। छात्री पास हार 95% थिबा बेले पुओं पास हार 92.62%। तेबे www.cbse.government.in cbseresult.nic.in रे रेजल्ट देखि पारिबे छात्र छात्री। digilocker.government.in सह उमंग आप रे मध्य रेजल्ट देखिबा सह मार्कशीट डाउनलोड करि हेबो। चलित वर्ष सारा देश में 18 लाख रु अधिक छात्र छात्री सीबीएसई दशम परीक्षा देथिले। सेपटे आज मध्य प्रकाश पाई सीबीएसई परीक्षा फल। द्वादश श्रेणी परीक्षा फल प्रकाश पाई। द्वादश रे पास हार 88.39% रही। परवर्ती खबर रही व्हाट्सएप रे देई हेबो एलआईसी प्रीमियम। पॉलिसी धारकों पाई भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी बड़ घोषणा करिछि। आग भली प्रीमियम देवा पाई एबे आपण को आउ एजेंट को पाखक जीवाकू पड़िबो नाही। आपण निज व्हाट्सएप माध्यम रे प्रीमियम पैठ करि परिबे। एथिपाई एलआईसी व्हाट्सएप बट आरंभ करिछि। एथिपाई 8976862090 नंबर जारी करा जाइछि। एही व्हाट्सएप नंबर रे एक मेसेज पठाई आपण यूपीआई माध्यम रे पेमेंट करी पॉलिसी प्रीमियम दे पारिबे। व्हाट्सएप माध्यम रे पॉलिसी देवा पाई प्रथमे 8976862090 नंबर रे हाय लेखि पठाइबा को पड़िबो। एहा परे बट सक्रिय होई जिवो एवं आपण चैट स्क्रीन रे अनेक विकल्प देखा जिवो। आपण को जेउ सेवा पाइबा को चाहउचंती ताहा चयन करबा को पड़िबो। खबर नंबर 3 रे मे 17 रु आरंभ हेबो आईपीएल रो अवशिष्ट मैच। केउटी खेला जीवो फाइनल। सूचना अनुसार भारत पाकिस्तान उत्तेजना भितर सप्ताह स्थगित रही आईपीएल पुनर्बार चलित मे 17 तारीख रु आरंभ हेबो। लीग रो अवशिष्ट 17 मैच मध्यरु 13 लीग मैच 6टी सहर यथा बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और अहमदाबाद रे खेला जिवो। दुईटी रविवार रे दुईटी जुगल मुकाबिला मे 18 मे 25 आयोजित हेबो। 17 तारीख प्रथम मैच रे बेंगलुरु ठारे आरसीबी केकेआर मुहामुही हेबे। शेष लीग मैच 27 रे खेला जिवो। लीग पर्याय रे 13टी मैच पाई तारीख एवं स्थान बीसीसीआई द्वारा घोषणा करा जाइछि। किंतु प्लेऑफ एवं फाइनल केउठारे खेला जिवो एही सूचना एपर्यंत दिया जाय नाही। ए मध्य रे ए संपर्क रे एक बड़ खबर सामना को आसीछि। प्लेऑफ मध्यरु 29 रे क्वालिफायर, 31 एलिमिनेटर जून पहला रे क्वालिफायर और 2 एवं फाइनल जून 3 तारीख रे खेला जिवो। प्लेऑफ रो वेन्यू स्थिर होई नथिबा बेले आईपीएल रो फाइनल मैच अहमदाबाद रे खेला जिवो बोली जणा जाय। खबर नंबर 4 रे रहिछि मयूरभंज पाई हाथ खोली देले मुख्यमंत्री। देले 420 कोटी रो भेटी। मयूरभंज विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन एवं भित्ति प्रस्तर स्थापन करिसेंती माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। 328 कोटी रो 133 टी प्रकल्प उद्घाटन करने सहित 91 कोटी रो 52 टी प्रकल्प भित्ति प्रस्तर मध्य स्थापन करिसेंती। नुआ मुख्यमंत्री आसीबा दिनटू से साधारण जनतांक पई किछि ना किछि करि चारिछंती। आगरु मध्य अनेक जिला को बहुत अनुदान से दैछंती। सेतिपई तो खोला हाथ करी मयूरभंज को जोगाई दैछंती 420 कोटी रो अनुदान। ता सहित से यह मध्य घोषणा करिछंती जे विशोई ब्लॉक मुख्यालय रे +2 महाविद्यालय, विशोई स्टाडियम, धरणीधर
ନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ ହେବ। ଖବର ନମ୍ବର 5ରେ ରହିଛି 1.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ କୃମି ଔଷଧ। ଓଡ଼ିଶାକୁ କୃମିମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଠିକ୍ ପୋଷଣ, ଉତ୍ତମ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଦିନ 1ରୁ 19 ବର୍ଷ ବୟସର ବାଲକ ବାଲିକାଙ୍କୁ 20ରୁ 24 ବର୍ଷର ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 1.5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ କୃମିନାଶକ ଦ୍ରବଣ ବଟିକା ଔଷଧ ଦିଆଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 6, 20 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାର କଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଉପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସମାନ ନମ୍ବର ଥିବା ଭୋଟର ଆଇଡି ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି କାର୍ଡ଼ ଧାରକଙ୍କୁ ନୂଆ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଭୋଟର ଆଇଡି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 20 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ସମାନ ଭୋଟର ଆଇଡି ବା ଇପିଆଇ ସଂଖ୍ୟା ମାମଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍, ଯାହା 4ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହାରାହାରି ଗୋଟିଏ। ଟିଏମ୍ସି ସମେତ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ମାର୍ଚ୍ଚରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ 3 ମାସ ଭିତରେ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ମାମଲାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଯାଏଁ ଚାଲିଥିବା ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ 36 ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ସାରା ଦେଶରେ ସମସ୍ତ 4123 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ତ 10.50 ଲକ୍ଷ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 69 କୋଟିର ଅଧିକ ମତଦାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନୀ ଡାଟାରେ ବେସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ହାରାହାରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 1000 ମତଦାତା ଅଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 7, ଶିକ୍ଷକ ବଦଳିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ସାଂସଦ ବିଧାୟକ କରିପାରିବେ ସୁପାରିଶ ମେ 15ରୁ ଜୁନ 15 ଭିତରେ। ଶିକ୍ଷକ ବଦଳିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଚଳିତ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 15 ତାରିଖରୁ ଜୁନ 15 ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏଥିସହିତ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 8ରେ ରହିଛି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। ସୁନା ଦାମ ଦିନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଦିନେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ମେ 13 ତାରିଖରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଛି ସୁନା ଦାମ। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମକୁ 95,620 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 95,460 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 160 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମକୁ 87,650 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 87,500 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 150 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମକୁ 71,720 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 71,590 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 130 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ରୂପା ଦାମ ହ୍ରାସ ହେଉଛି। 100 ଗ୍ରାମ ରୂପା ଦାମ 10,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 11,000 ଥିଲା। ଏଥିରେ 100 ଟଙ୍କାର ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 9ରେ ରହିଛି ମେ 15ରେ ସରିବ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ମେ 15 ତାରିଖ ଶେଷ ହେବ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାର ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ମଝିରେ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଲା। 34ରୁ 35 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପିଏମ୍ ଆବାସ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେଣି। 15 ତାରିଖ ପରେ ଘର ବୁଲି କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ସର୍ଭେ କରାଯିବ। 3 ଲକ୍ଷ ଘର ଛାତ ପଡ଼ିଲାଣି। 500 ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସର୍ଭେରେ ଅବହେଳା ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପଠାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ଦେଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ଭାଗ ଦେବେ। ତେବେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଯଦି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଘର କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ମିଳି ସାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ତାଲିକା ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, କହିଛନ୍ତି ରବି ନାରାୟଣ। ଖବର ନମ୍ବର 10ରେ ରହିଛି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ କେଦାରପୁରୀରେ ରହିପାରିବେ 30,000 ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ। ଏଥର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ଆସିଛି। ଏବେ କେଦାରନାଥରେ ଏକକାଳୀନ 30,000 ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ରହିପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଗଡ଼ୱାଲ ମଣ୍ଡଳ ବିକାଶ ନିଗମ, GMVN, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଏବଂ
पुलिस बाहिनीर मिलित प्रयास रे फलाफल। क्रमागत भाव में बढ़ुवा तीर्थयात्री संख्या एवं सीमित रहिबा सुविधा को दृष्टि रखी यह निष्पत्ति बहुत गुरुत्वपूर्ण विवेचना करा जाउछि। गत वर्ष पर्यंत केदारनाथ मात्र 15,000 तीर्थयात्री रहिबा सुविधा उपलब्ध थिला, जहा फल प्रतिदिन दर्शन पर आसुथिबा हजार हजार भक्त असुविधार सम्मुखीन हेउथिले। अनेक समय भीड़ चाप जोगु सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्या मध्य उपजिथिला, किंतु एथर राज्य सरकार परिस्थिति रे उन्नति आनिबा पई प्रस्तुति आरंभ कर सारिथिले। गढ़वाल मॉडल विकास निगम एवं घरोई तंबू परिचालक सहायतार एपर्यंत केदारनाथ रे 2295टी तंबू स्थापन करा जायछि, जेउथिरे 8,000 तीर्थयात्री रहिबा क्षमता रही। यह सहित GMVN प्राय 1000 अधिक तंबू स्थापन करने को योजना करिछि। एही तंबुगुड़िक एपरि भाव में स्थापन करा जाउछि जे प्रतिकूल पाग एवं जरूरीकालीन परिस्थिति रे मध्य तीर्थयात्री मानक कौनसी प्रकार समस्या सम्मुखीन होगा पड़ो नहीं। भिडियोटी को शेष जाए देखि धन्यवाद।